저는 오늘 여러분들에게 왜 전도해야 하나라는 제목을 가지고 말씀을 드리려고 합니다. अनि आज म तपाईहरुको माझमा किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। 오늘의 성경 말씀은 마가복음 16장 15절입니다. अनि आजको वचन चाहिँ मर्कुसको सुसमाचार 16को 15 पद हो। 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. अनि तिनीहरू सारा संसारमा गएर सारा मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर भनेको छ। 예수님께서 이 세상에 오신 목적이 무엇입니까? अनि येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ के होला? 디모데전서 1장 15절에 보면은 예수님이 죄인을 구원하시려고 세상에 오셨다 그랬습니다. पहिलो तिमोथी 1को 15मा त्यहाँ हेर्यौं भनेदेखि येशूले चाहिँ पापीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि आउनु भएको हो भनेर भनिएको छ। 또한 마가복음 1장 38절에 보면은 전도하기 위해서 오셨다고도 말씀하셨습니다. फेरि हामीले मर्कुसको सुसमाचार 1को 38मा हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ म सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आएको हुँ भनी भन्नुभएको छ। 마가복음 1장 38절에 말씀하기를 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자 거기서도 전도하리니 내가 이를 위해서 왔노라 그랬습니다. मर्कुसको सुसमाचार 1को 38मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि यसरी लेखिएको छ, हामीले अरू ठाउँमा पनि गएर नजिकका गाउँहरूमा गएर त्यहाँ पनि सुसमाचार सुनाऊ र यसैको निम्ति म आएको हुँ भनिएको छ। 예수님은 죄인을 구원하시려고 3년 동안을 전도하러 다니셨습니다. पापीहरूको उद्धार गर्नको लागि 3 वर्षसम्म येशू ख्रीष्ट प्रचार गर्दै हिँड्नुभयो। 예수님은 십자가에 죽으시고 부활하시고 하늘로 올라가신 다음에 이 땅에 성령을 보내주셨습니다. अनि येशू ख्रीष्टले क्रुसमा मर्नु भएर पुनरुत्थान हुनुभयो र स्वर्गमा चढिजानु भयो र त्यसपछि येशूले उहाँको सट्टामा पवित्र आत्मालाई यस पृथ्वीमा पठाउनु भयो। 성령이 이 땅에 오신 이유가 무엇입니까? अनि पवित्र आत्मा यो संसारमा अथवा पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्य चाहिँ के होला? 사도행전 1장 8절에 보면은 전도할 수 있는 능력을 주시기 위해서 오셨다 그랬습니다. अनि प्रेरितको 1को 8मा हेर्यौं भनेदेखि प्रचार गर्नको लागि शक्ति दिनको लागि चाहिँ आउनु भएको हो भनेर भनिएको छ। 사도행전 1장 8절에 보면은 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 그랬습니다. अनि प्रेरितको 1को 8मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छ, सारा यहुदिया सामरिया र पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म गएर तिमीहरू चाहिँ मेरा साक्षीहरू हुनेछौ भनेको छ। 예수님이 부활하시고 하늘나라로 올라가신 후에 이 땅에는 예수님의 몸인 교회가 세워졌습니다. अनि येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएर स्वर्गमा गइसक्नु भएपछि उहाँले चाहिँ यो संसारमा अथवा यो पृथ्वीमा येशूले आफ्नो शरीर भएको मण्डली चाहिँ खडा गर्नुभयो। 교회가 이 땅에 세워진 목적이 무엇입니까? अनि मण्डली यो पृथ्वीमा खडा गर्नु अथवा स्थापित गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के होला? 예수님이 3년 동안 하셨던 전도를 계속해서 하기 위함입니다. अनि येशूले संसारमा हुँदाखेरि 3 वर्षसम्म जुन प्रचार गर्नुभएको थियो, सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो, त्यसैलाई चाहिँ लगातार अथवा नियमितता दिनको लागि यो मण्डली स्थापित गर्नुभएको हो। 그러므로 전도하지 않는 교회는 이 땅에 있을 필요가 없습니다. अनि जुन मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्दैन त्यो मण्डली चाहिँ यो पृथ्वीमा रहिरहनु आवश्यक छैन। 이 교회도 전도하지 않으면 이 땅에 있을 필요가 없습니다. अनि यो मण्डलीले पनि सुसमाचार प्रचार गर्दैन भनेदेखि यो मण्डली पनि पृथ्वीमा रहिरहनु आवश्यक छैन। 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 선택해서 구원해 주신 이유가 무엇입니까? अनि परमेश्वरले तपाईहरुलाई एक एक गरी चुनिएर उद्धार गर्नुको अथवा मुक्ति दिनुको उद्देश्य चाहिँ के होला? 여러분들을 구원해 주신 목적도 전도의 열매를 맺기 위함이라고 그랬습니다. अनि तपाईहरुलाई यसरी चुनेर ल्याउनु पनि तपाईहरुले चाहिँ प्रचार गरेर फल फलाओस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चुनेको हो। 요한복음 15장 16절에 예수님 말씀하시기를 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 과실을 맺게 하고라고 말씀했습니다. अनि यूहन्नाको सुसमाचार 15को 16मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि
मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ अनि तिमीहरूको फल फलिरहोस्। 또한 요한복음 15장 8절 말씀에도 너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받을 것이요 너희가 내 제자가 되리라 그랬습니다. अनि फेरि हामीले 15 को 8 हेर्यौं भने त्यहाँ लेखेको छ जब तिमीहरूले फल फलाउँछौ अनि मेरा पिताको नाममा जे माग्छौ म तिमीहरूलाई दिनेछु भन्नुभएको छ। 그러므로 전도의 열매를 맺지 못하는 신자는 예수님이 보실 때 쓸모없는 존재라는 것입니다. अनि त्यसैले प्रचारको फल यदि त्यो फलाएको छैन भने त्यो फलाउन नसक्ने विश्वासी छ भने यसले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ काम नलाग्ने एउटा सृष्टि गरिएको त्यो रुख मात्रै हुनेछ भनेर भनेको छ। 열매 맺지 못하는 신자는 이 땅에 있어야 할 필요가 없는 존재라는 것입니다. अनि जुन विश्वासीले फल फलाउँदैन त्यो विश्वासी चाहिँ यो संसारमा चाहिँ रहिरहनु आवश्यक छैन भनेको छ। 예수님은 열매 맺지 못하는 무화과 나무를 향하여 책망했습니다. अनि यसोले पनि त्यो फल नफलाउने अन्जिरको रुखलाई चाहिँ त्यहाँ पनि उहाँले श्राप दिनुभएको छ। 이 쓸데없는 존재를 찍어버려라. फल नफलाउने रुखलाई चाहिँ काटेर फालिदेऊ भनेको छ। 땅만 호비하는 쓸데없는 존재라고 그랬습니다. अनि यसले चाहिँ यो चाहिँ जमिन मात्रै ओगट्ने कामै नलाग्ने रुख हो भनेको छ। 또한 한 달란트 받았던 종도 책망을 받았습니다. अनि फेरि एउटा मात्रै त्यो तोडा पाउनेलाई पनि उहाँले चाहिँ हप्काउनु भएको छ। 한 달란트를 가지고 이익을 남기지 못하고 왔을 때 책망을 받았습니다. अनि एउटा मात्रै तोडा पाउनेले चाहिँ त्यो एउटा मात्रै लिएर आउँदाखेरि उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हप्काइ पाएको छ। 이 무익한 종을 바꿔두은 대로 내어 쫓으라. अनि यो जो अल्छी छ यसलाई चाहिँ बाहिर लगेर फालिदेऊ भनेको छ। 하나님이 여러분을 선택해서 구원해 주신 것은 혼자만 잘 믿다 천국 오라는 것이 아닙니다. अनि परमेश्वरले तपाईहरुलाई चुन्नु भएको चाहिँ तपाईहरु एकजनाले मात्रै यसुलाई विश्वास गरेर स्वर्ग जाने भन्ने कुरा होइन। 열매를 맺어야 됩니다. फल फलाउनु पर्छ। 여러분 때문에 예수 믿고 구원받은 사람이 있습니까? अनि तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि कसैले यसुलाई पाउने व्यक्तिहरु त्यो भएको छ? 여러분들이 이 다음에 죽어서 천국문에 도착하면 예수님이 물으실 것입니다. अनि जब तपाईहरु मर्नुहुन्छ अथवा प्रभुमा सुत्नुहुन्छ त्यसपछि जब स्वर्गको ढोकामा पुगिन्छ अनि त्यसपछि यसुले यसरी सोध्नुहुन्छ, 어찌하여 너 혼자 왔느냐? अनि कसरी चाहिँ तिमी एक्लै आउन सक्यौ भन्नुहुन्छ। 내 부모 형제 자매들은 다 어디가 있느냐? अनि तिम्रो आमा बुवा दाजुभाइहरु चाहिँ कता गए त खोइ भनेर सोध्नुहुन्छ। 여러분들 믿지 않는 식구들을 다 전도하시기를 바랍니다. अनि तपाईहरुको परिवार जसले विश्वास गर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि गएर सुसमाचार सुनाउनुहोस्। 그러면 왜 우리가 전도를 해야 합니까? अनि त्यसैले हामीले चाहिँ किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ होला त? 첫째는 पहिलो चाहिँ 예수님의 명령이기 때문에 전도해야 됩니다. अनि यसुको आज्ञा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। 명령은 꼭 지켜야 됩니다. अनि आज्ञालाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्नै पर्छ। 우리의 신앙생활은 영적으로 전쟁을 하는 것과 같습니다. अनि हाम्रो विश्वासको जीवन चाहिँ एक प्रकारले हेर्यो भने युद्ध जस्तै छ, लडाई जस्तै छ। 우리 교회는 예수 그리스도의 군대입니다. अनि हामी चाहिँ मण्डली जो छौं हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टका आर्मीहरु हौं। 우리 신자들은 예수 그리스도의 군병들입니다. हामी जो विश्वासीहरु छौं हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टका सिपाहीहरु हौं। 예수 그리스도는 우리 십자가 군대의 총사령관입니다. अनि हाम्रो येशू ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसको सेनापति चाहिँ हुनुहुन्छ। 십자군의 총사령관 예수님이 2000년 전에 돌격명령을 내렸습니다. अनि येशू ख्रीष्टले चाहिँ 2000 वर्ष अगाडि उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको छ। 성령의 칼 하나님의 말씀을 뽑아들고 적진을 향해 돌격하라. अनि पवित्र आत्माको तरबारलाई लिएर चाहिँ तिमीहरू अगाडि बढ भनेको छ। 복음의 폭탄을 안고 적진을 향해 뛰어들어가라. अनि सुसमाचारको त्यो बमलाई लिएर चाहिँ तिमीहरू अगाडि बढ, संसारमा अगाडि बढ भनेको छ। 그런데 사령관이 아무리 목이 터지더라고 외쳐도 꼼짝 안 하면 어떻게 되겠습니까? तर जब हामी चाहिँ त्यो आज्ञा पाएर पनि हामी चाहिँ हलचलै हुँदैनौँ भनेदेखि के होला त्यस्तो अवस्थामा?
오히려 무서워서 도망가는 군인이 되면 어떻게 하겠습니까? अनि यदि हामी चाहिँ भगुवा आर्मी भयौँ भने चाहिँ कस्तो होला? 군대에서 명령을 불복종하면은 처벌을 받습니다. जब आर्मीमा त्यहाँ आज्ञा पालन अथवा कमान्डरले भनेको मानेन भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ सजाय पाउँछ। 우리는 예수님의 명령에 순종하기 위해 전도를 해야 될 줄로 믿습니다. अनि हामीले चाहिँ यो येशूको आज्ञा हो भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई पालन गरेर हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। 둘째로 왜 전도를 해야 되느냐? अनि दोस्रोमा किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ? 전도는 예수님이 돌아가시면서 우리에게 남긴 마지막 유언이기 때문에 전도해야 됩니다. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मर्ने बेलामा अथवा उहाँ स्वर्गमा जाने बेलामा बोलिएका अन्तिम वाक्य अथवा अन्तिम शब्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ। 사람이 죽을 때 남기는 마지막 말 유언은 가장 중요한 말입니다. अनि जब कुनै मानिस मर्न लागेको हुन्छ र उसले बोल्ने त्यो अन्तिम बोलीहरू चाहिँ एकदमै महत्त्व हुन्छ। 아무리 부모 말을 안 듣는 불효자식이라도 꼭 지키게 되어 있습니다. अनि एकदमै बदमाश जसले चाहिँ बाबुआमाको कुरै सुन्दैन त्यस्तो व्यक्तिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ एकदमै पालन गर्छ। 예를 들어서 여러분이 물속에 빠져 죽어가는데 어떤 사람이 뛰어들어와서 여러분을 살려내고 그 사람은 죽고 말았습니다. अनि कुनै दिन तपाईँ चाहिँ पानीमा डुबेर मर्दै हुनुहुन्छ र एकजना मान्छे आएर तपाईँलाई बचायो र ऊ चाहिँ अब मर्दैछ भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? 그 사람이 죽어가면서 당신에게 어떤 부탁을 했다면 그 부탁 안 들어주겠습니까? अनि त्यो मर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई उद्धार गर्यो, त्यो मान्छे चाहिँ मर्दै जाँदैछ भनेदेखि अनि त्यसले कुनै पनि अनुरोध गर्यो भनेदेखि तपाईँले के त्यसको कुरा सुनिदिनुहुन्न होला र? 마찬가지로 여러분이 죄악의 강물에 빠져 지옥으로 떨어지려는 순간 예수님이 뛰어들어와 여러분을 살려내셨습니다. अनि त्यस्तै गरी तपाईँहरू पनि पापमा मर्दै गरेको बेलामा येशू ख्रीष्टले त्यो पापको खाडलमा जानुभयो र उहाँ मर्नुभयो होइन, मर्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँलाई चाहिँ उद्धार गर्नुभयो र उहाँले त्यो मर्ने बेलामा केही शब्दहरू बोल्नु भएको छ। के तपाईँले त्यो शब्दहरूलाई चाहिँ सुन्नुहुन्न र? 여러분 대신 예수님이 죽으시면서 마지막으로 남긴 유언이 만민에게 복음을 전파라 그랬습니다. अनि येशू ख्रीष्टले त्यो भन्न बाँकी रहेको शब्द चाहिँ मर्ने बेलामा अथवा स्वर्ग जाने बेलामा उहाँले भन्न बाँकी रहेको शब्द चाहिँ संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर भनेको। 내 생명의 은인이신 예수님이 남기신 마지막 부탁 유언도 들어주지 않으면 그 사람은 짐승보다도 못한 사람입니다. अनि जुन व्यक्तिले त्यो कुरालाई सुन्दैन, जुन अन्तिम भनाइलाई स्वीकार गर्दैन, सुन्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति चाहिँ पशु भन्दा पनि खतमै व्यक्ति हो। 성경 이사야 1장 3절에 말씀하기를 소는 그 임자를 알고 나귀는 주인의 구유를 알건만은 내 백성은 알지도 못하고 깨닫지도 못한다 그랬습니다. अनि बाइबल यशायाको 1:3मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि गोरुले आफ्नो मालिकलाई चिन्छ र गधाले पनि आफ्नो त्यो खाने भुँडलाई चिन्छ भनेको छ। 여러분은 생명의 은인인 예수님의 마지막 유언을 지키고 있습니까? के तपाईहरूले येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको अन्तिम वचनलाई पालन गरिरहनु भएको छ? 유언을 지키려고 열심히 전도하고 있습니까? के तपाईहरूले चाहिँ त्यो अन्तिम भनाइलाई चाहिँ पालन गरेर तपाईहरूले प्रचार गरिरहनु भएको छ? 여러분은 소나 나귀보다 낫습니까? के तपाईहरू चाहिँ त्यो गोरु अथवा गधा भन्दा पनि माथिको हुनुहुन्छ? 개보다도 못한 사람은 아닙니까? के तपाईहरू चाहिँ कुकुर भन्दा पनि अझ गए गुज्रेकै हुनुहुन्छ त? 예수님의 마지막 남긴 유언을 지키기 위해 열심히 전도하시기 바랍니다. अनि येशू ख्रीष्टको त्यो अन्तिम भनाइ त्यसलाई पालन गर्नको लागि भए पनि तपाईहरूले चाहिँ प्रचार गर्नुहोस्। 셋째로 तेस्रोमा 왜 전도해야 합니까? अनि किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ? 전도는 하나님이 제일 기뻐하시는 소원이기 때문에 전도를 해야 됩니다. किनभनेदेखि यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा आनन्द मनाउने एउटा आशा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। 우리는 하나님의 소원을 이루어 드리려고 전도해야 하는 것입니다. अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरको त्यो आशालाई चाहिँ नबिर्सिकन हामीले प्रचार गर्नुपर्छ।
하나님을 기쁘게 해드리기 위해서 전도해야 되는 것입니다. अनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनको लागि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 하나님의 소원은 한 사람도 멸망당하지 않고 다 구원받기를 원하십니까? परमेश्वरको आशा चाहिँ यो छ कि एउटा आत्मा पनि नष्ट नहोस् र त्यसले चाहिँ उद्धार पाओस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। 하나님은 사람들이 지옥 가는 걸 원치 않습니다. अनि परमेश्वरले कोही पनि नरक गएको चाहनुहुन्न। 천년을 하루같이 문 밖에 나가서 죄인이 돌아오기를 기다리고 계십니다. अनि जसरी त्यो दुलहीहरूले होइन कन्याहरूले दुला आउँछन् भनेर पर्खे जस्तै हो। 베드로후서 3장 9절에 보면은 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하게 이르기를 원하느니라 그랬습니다. अनि पहिलो पत्रुस 3को 9मा त्यहाँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि होइन कोही पनि नष्ट नहोस् सबैले पश्चाताप गर भनेर भनिएको छ। 전도에 힘쓰는 신자는 하나님의 특별한 사랑을 받습니다. अनि जसले प्रचार गर्छ आफ्नो शक्ति लगाउँछ प्रचारको शक्तिमा शक्ति खर्च गर्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ परमेश्वरको विशेष व्यक्ति हुन्छ। 하나님의 관심을 끄는 관심의 대상자가 됩니다. अनि परमेश्वरको त्यो तृष्णा अथवा इच्छालाई लिने त्यो चाहिँ एउटा मुख्य व्यक्ति हुन्छ। 하나님의 눈이 세상을 내려다보시다가 전도하는 사람의 눈이 딱 머무릅니다. अनि परमेश्वरले चाहिँ कसले सुसमाचार प्रचार गरेको छ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो दृष्टि चाहिँ लगाउनुहुन्छ। 여러분이 하나님의 소원을 이루어드리면 하나님은 내 작은 소원을 이루어 주십니다. अनि यदि तपाईले परमेश्वरको त्यो आशालाई चाहिँ पूरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको सानो आशालाई पनि उहाँले पूरा गरिदिनुहुनेछ। 옛날에 어떤 신자가 죽을 병에 걸려서 죽을 날짜만 기다리고 있었습니다. अनि कुनै समयमा एकजना विश्वासी चाहिँ मर्ने रोग लागेर मृत्यु मात्रै परिरहेको थियो। 이분이 생각하기를 이왕 죽을 몸이면 죽기 전에 하나님이 기뻐하는 전도나 심껏 하다 죽자 결심을 했습니다. अनि त्यसपछि उनी जब मर्ने अवस्थामा पुगेका थिए अनि उनले के अठोट गरे भनेदेखि यदि म मर्ने अवस्थासम्म पनि कोही न कसैलाई चाहिँ म सुसमाचार सुनाउन सकौं भनेर उनले अठोट गरे। 100명을 전도하겠다고 목표로 삼고 매일 집집마다 전도하러 다녔습니다. अनि 100जना जतिलाई सुसमाचार प्रचार गरेर मुक्तिमा डोर्याउन सकौं भनेर घर घरमा गएर चाहिँ उसले सुसमाचार सुनाउन थाले। 나는 얼마 후에 죽을 몸인데 당신도 예수 믿고 천국에 꼭 같이 갑시다 이렇게 전도했습니다. अनि उनले भन्दै थिए म चाहिँ अब मर्न लागेको छु र अब केही समयपछि म मर्छु। अब म मर्ने मात्र होइन तपाईहरुले चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेर तपाईहरु पनि स्वर्ग जानुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले प्रचार गर्नुभयो। 그런데 27명째 찾아가 전도하는 날 병이 깜짝같이 나았다고 합니다. 27 जनालाई सुसमाचार प्रचार गर्दै जाँदाखेरि अनि उनको चाहिँ अचानक त्यो रोगहरु सबै निको भयो भनेर चाहिँ उनी अचम्मै परे। 여러분들은 하나님이 가장 기뻐하는 전도 일을 꼭 하시기 바랍니다. अनि तपाईहरुले पनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने सुसमाचारको प्रचारको चाहिँ कामहरु गर्नुहोस्। 하나님의 소원을 이루어드리기 바랍니다. अनि परमेश्वरको आशालाई चाहिँ पूरा गर्ने व्यक्ति बन्नुहोस्। 그러면 하나님의 특별한 사랑을 받는 신자가 될 것입니다. जब तपाईले यो काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ परमेश्वरको विशेष प्रेम पाउने व्यक्ति बन्नुहुन्छ। 넷째로 अनि चौथोमा 왜 전도해야 됩니까? अनि किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ होला? 전도는 구원받은 신자의 의무이기 때문에 전도해야 됩니다. अनि त्यो चाहिँ जसले विश्वास गरेको छ त्यो विश्वासीले चाहिँ यो चाहिँ मेरो कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल राखेर हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। 내가 구원받았다는 확신도 없고 천국 간다는 확신도 없으면 남한테 전도할 책임이 없습니다. अनि यदि ममा चाहिँ मुक्तिको निश्चयता पनि छैन र म स्वर्ग जान सक्छु भन्ने त्यो निश्चयता पनि छैन भनेदेखि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दैन। 나도 아직 구원 못 받았는데 어떻게 남을 구원시킬 수 있겠습니까? अनि मैले त उद्धार पाएको छैन मुक्ति पाएको छैन भने अरूलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ मुक्तिमा डोर्याउन सक्छु? 전도는 오직 구원받은 사람만 할 수 있는 것입니다. अनि सुसमाचार भन्ने कुरा चाहिँ जसले मुक्ति पाएको छ त्यसले मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छ। 구원받은 확신이 있어야 전도할 수 있습니까? अनि मुक्तिको निश्चयता भएको व्यक्तिले मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छ। 천당과 지옥을 확실히 믿는 사람만 전도할 수 있습니다. अनि स्वर्ग र नर्क छ भन्ने कुरालाई जसले विश्वास गर्छ त्यसले मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छ।
여러분들은 진짜로 구원받았습니까? के तपाईँहरूले साँच्चै वास्तविक रूपमा मुक्ति पाउनु भएको छ? 구원받은 사람 마음속에는 예수님이 계신 사람입니다. अनि जसले मुक्ति पाएको छ त्यो मुक्ति पाएको मानिसको हृदयभित्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट बस्नुहुन्छ। 구원받은 사람은 예수님과 내가 결합이 되어 있는 사람입니다. अनि जसले मुक्ति पाएको छ त्यो येशू ख्रीष्टसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ। 예수님은 우리 신랑이고 나는 여러분은 예수님의 신부입니다. अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो दुला हुनुहुन्छ र तपाईँ अनि म चाहिँ येशू ख्रीष्टको दुलै हौं। 예수님은 남편이고 우리 신자들은 부인이 아내가 됩니다. अनि हाम्रो येशू ख्रीष्ट चाहिँ श्रीमान हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ जसले विश्वास गर्छौं उहाँको श्रीमतीहरू हौं। 예수님과 내가 영적으로 결혼하고 결합되었으면 영적인 아기를 낳아야 됩니다. अनि हामीले चाहिँ आत्मिकी विवाह गरेका छौं भनेदेखि आत्मिकी सन्तान हामीले जन्माउनु पर्छ। 여러분은 지금까지 영적인 아기를 몇 명이나 낳았습니까? अनि तपाईहरूले आत्मिकी सन्तान आत्मिकी छोराछोरी चाहिँ कतिजना जन्माउनु भयो? 만일 여지껏 한 명도 낳지 못했다면 신랑 예수님께 부끄러운 사람입니다. अनि यदि तपाईहरूले चाहिँ एउटा पनि सन्तान जन्माउनु भएको छैन भनेदेखि येशू ख्रीष्टको अगाडि चाहिँ तपाईहरू चाहिँ शर्मलाग्दो व्यक्ति हुनुहुन्छ। 한나처럼 영적 아기를 낳게 해달라고 부르짖어 기도해야 될 것입니다. अनि जसरी हन्नाले सन्तानको लागि प्रार्थना गरेकी थिइन् तपाईहरूले पनि त्यसै गरी आत्मिकी सन्तान जन्माउन सकौं भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। 여러분들은 전도해가지고 영적 아기 새신자들을 많이 생산해내시기를 바랍니다. अनि तपाईहरूले पनि आत्मिकी सन्तान चाहिँ धेरै जन्माउनुहोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। 다섯째, 왜 전도해야 됩니까? अनि पाँचौंमा किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ? 로마서 1장 14절에 보면은 우리는 다 복음의 빚을 진 사람들이라고 그랬습니다. 빚쟁이들입니다. अनि रोमी 1को 14मा हामीले हेर्यौं भनेदेखि ग्रीक होस् वा अरू असभ्य जाति बुद्धिमान होस् वा निर्बुद्धि सबैको म ऋणी छु। सुसमाचारको ऋणी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ऋण तिर्नुपर्छ। 다른 사람들이 나한테 힘써 전도해준 덕분에 내가 오늘 예수 믿고 구원받았습니다. अनि कसैले चाहिँ एकदमै मेहनत गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार सुन्न पायौं। 복음의 빚을 진 사람들입니다. 여러분들은 다. अनि हामीहरू सबैजना चाहिँ सुसमाचारको ऋणी छौं। 빚은 반드시 갚아야 됩니다. अनि ऋण भन्ने कुरा अनिवार्य रूपमा तिर्नै पर्छ नि। 어떤 사람은 남한테 많은 빚을 졌는데도 빚 갚을 생각은 전혀 하지도 않는 사람이 있습니다. मसँगबाट कसैले ऋण लिएको थियो र अहिलेसम्म त्यसले चाहिँ ऋण तिर्ने त्यो कुनै पनि इच्छा चाहनै देखाएको छैन। 빚은 갚지 않고 자기를 위해서는 돈을 물 쓰듯이 쓰는 사람이 있습니다. जसले मेरो ऋण लगेको थियो त्यसले चाहिँ मेरो ऋण नतिरिकन उसँग भएको पैसाहरू चाहिँ पुरा पानी झैं खर्च गरिरहेको थियो। 이런 사람은 도적의 마음을 가진 사람입니다. अनि यस्तो खालको मानिस चाहिँ त्यो चाहिँ चोर अथवा फटा धोता जस्तो मान्छे हो जसले ऋण तिर्दैन। 다른 사람이 나한테 힘써 전도해서 내가 구원받은 것처럼 나도 남에게 힘써 전도해야 됩니다. अनि जसले मलाई मेरो लागि एकदमै दुःख गरेर मेहनत गरेर सुसमाचार सुनाएको थियो मैले पनि त्यसै गरी अरूलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। 남이 전해줘서 받은 구원의 축복을 혼자 누리기만 하고 남에게 전해주지 않는 사람은 이기주의 신자입니다. अनि अरूले मलाई सुसमाचार प्रचार गर्यो र मैले उद्धार पाएँ र मैले पनि अरूलाई सुसमाचार यदि प्रचार गरिन भनेदेखि म चाहिँ अरूको ऋण लिएर खाने व्यक्ति जस्तो मात्रै हुन्छु। 여러분들은 빚을 갚는다는 마음을 가지고 남한테 힘껏 전도하시기를 바랍니다. अनि मैले पनि ऋण तिर्नु पर्छ भन्ने त्यो हृदय लिएर अरूलाई गएर तपाईहरुले बिना साथ सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। 여섯째, 왜 전도해야 됩니까? अनि छैटौंमा किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ? 고린도전서 9장 16절에 보면은 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것임이라 사도 바울이 외쳤습니다. अनि पहिलो कोरिन्थी 9को 16मा त्यहाँ हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ लेखिएको छ यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ भनेको छ। 전도하지 않으면 내게 화가 임하기 때문에 전도해야 됩니다. यहाँ भनेको छ सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ। 이 세상에는 화를 받을 일들이 너무도 많이 있습니다. अनि यो संसारमा धिक्कार पाउने काम चाहिँ धेरै छन्। 예를 들어서 누님은 장님이 지팡이를 더듬으면서 절벽을 향해 가고 있는데 소리치지 않아서 그 사람이 죽었으면 나는 화를 받을 사람입니다.
अनि यदि कसैले मलाई जिम्मेवारी दिएको छ तुरै बजाऊ भनेर त्यहाँ चाहिँ अथवा भनौं त्यहाँ चाहिँ एउटा खाल्टो छ त्यो जानकारी गराऊ भनेर चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ तर मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खाल्टो छ भनेर जानकारी दिइनँ भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो मान्छेले धिक्कार छ। 눈이 먼 소경 장님이 절벽을 향해서 이러고 걸어가고 있으면 소리를 쳐야 됩니다. 그리 가지 말라고 죽는다고. अनि कोही अन्धा व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ अगाडि खाल्टो छ तर त्यसले चाहिँ देखेको छैन अनि ऊ चाहिँ त्यहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि पछाडिबाट मैले देखेको छु र त्यहाँ चाहिँ मैले आवाज निकालिन भनेदेखि त्यो खाल्टोमा परेर मर्छ र त्यसको लेखा चाहिँ मैले तिर्नुपर्छ। 예를 들어서 여러분이 사막에서 물이 없어서 목말라 죽어가는 사람을 만났습니다. अनि तपाईहरूले पनि कुनै एउटा मरुभूमिमा मान्छे भेट्नुभयो र तपाईसँग चाहिँ पानी छ र त्योसँग चाहिँ पिउने पानी छैन भने त्यो मर्दैछ भनेदेखि 그런데 여러분은 물병을 많이 가지고 있으면서도 그 사람한테 먹이지 않아서 그가 죽었다면은 여러분은 화를 받을 사람입니다. अनि तपाईहरूले पनि त्यो मानिसलाई तपाईसँग प्रशस्त पानी छ र त्यो मानिससँग पानी छैन त्यो मर्दै गइरहेको छ भने तपाईले त्यसलाई एक थोपा पनि दिनु भएन भनेदेखि यदि त्यो मर्यो भनेदेखि त्यसको लेखा अथवा त्यो धिक्कार भन्ने शब्द चाहिँ तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ। 예를 들어서 여러분의 부모가 강물 속에 빠져서 죽어가고 있는데 여러분이 강원도에서 가만히 구경만 하고 있어서 부모가 죽었으면 여러분은 화를 받을 사람입니다. अनि जसरी तपाईहरुको आमा बुवा पनि कुनै एउटा बाढीमा परेर हैन उहाँहरूले बचाऊ बचाऊ भनिराख्नु भएको छ र तपाईहरु चाहिँ हेरेर मात्रै बस्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ धिक्कार पाउने कुरा हो। 마찬가지로 여러분의 부모가 지금 지옥의 강물에 빠져서 지금 막 지옥으로 들어가고 있는데 가만히 입 다물고 구경만 하고 있어서 부모가 지옥 가면 여러분도 화를 받을 사람입니다. अनि तपाईहरुको आमा बुवा पनि अहिले पापमा रहेर नरक जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू मर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरु चाहिँ चुप लाएर त्यहाँ अवलोकन गरेर मात्रै हेरेरै मात्रै बसिराख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। 내 부모가 물속에 빠져서 죽어가면은 밧줄이라도 던져야 됩니다. अनि यदि तपाईहरुको आमा बुवा अथवा मेरो आमा बुवा चाहिँ त्यो पानीमा मरिरहेका छन् भने पनि सके तापनि नसके तापनि हामीले डोरी चाहिँ त्यहाँ फाल्नै पर्छ। 내가 직접 물속에 뛰어들어가서라도 건져내야 됩니다. यदि म आफै पनि सम्भव भएसम्ममा सके तापनि नसके तापनि त्यो पानीभित्र गएर आफ्नो आमा बुवालाई चाहिँ बचाउनै पर्छ। 아니면 소리라도 쳐야 됩니다. 사람 살리라고. यदि होइन भनेदेखि मानिसलाई बचाऊ भनेर चाहिँ ठूलो स्वरमा गुहार पनि त गर्न सकिन्छ। 여러분들은 믿지 않는 부모에게 이렇게 외치기 바랍니다. अनि तपाईहरुले पनि आफ्नो विश्वास नगरेका आमा बुवाहरूलाई गएर चाहिँ यसरी सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्, चिच्याउनुहोस्, गएर कराउनुहोस्। 아버지, 어머니, 빨리 예수 믿으세요. 예수 안 믿으면 지옥 가요. 지옥은 무서워요. 빨리 예수 믿고 천당 가야 돼요. अनि तपाईहरुले यसरी कराउनुहोस्, आमा बुवा तपाईहरु चाहिँ मर्दै हुनुहुन्छ, नरकमा जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यसुलाई विश्वास गर्नु भएन भनेदेखि तपाईहरु नरकमा पर्नुहुन्छ, नष्ट हुनुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ छिट्टै आउनुहोस्, फर्केर आउनुहोस् भनेर तपाईहरुले कराउनुहोस्। 여러분들 부모님 가운데 예수 믿지 않는 사람이 있으면 한번 손을 들어보세요. यदि तपाईहरुको बीचमा पनि आमा बुवाहरूले विश्वास गर्नु भएको छैन भनेदेखि उहाँहरूले हात उठाउनुहोस्। 부모님을 찾아가서 이렇게 말씀하기 바랍니다. तपाईहरुले आफ्नो आमा बुवालाई गएर खोज्दै गएर भेटाएर तपाईहरुले यसरी भन्नुहोस्। 아버지, 어머니, 빨리 예수 믿으세요. बुवा आमा छिटै यसुलाई विश्वास गर्नुहोस्। 예수 안 믿다 죽으면 지옥 가요. अनि यसुलाई विश्वास गर्नु भएन भने तपाईहरु चाहिँ नरकमा जानुहुनेछ। 지옥은 무서운 곳이야요. अनि नरक भनेको चाहिँ एकदमै डरलाग्दो ठाउँ हो। 절대 가면 안 돼요. अनि कदापि त्यहाँ चाहिँ जानु हुँदैन। 빨리 회개하고 예수 믿고 천국 가야 돼요. अनि छिट्टै पश्चाताप गरेर स्वर्ग चाहिँ जानुपर्छ भन्नुहोस्। 이 자식의 소원을 들어주세요. अनि यो सन्तानको चाहिँ तपाईहरुले बिन्ती चाहिँ सुनिदिनुहोस् भन्नुहोस्। 꼭 이렇게 전도하시기 바랍니다. अनिवार्य रूपमा यसरी तपाईहरुले सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। 자기 부모가 지옥 가는데 이 꼭 까말고 가만히 구경하는 사람은 불효자식입니다. अनि तपाईहरु जो चाहिँ आमा बुवा चाहिँ नरकमा गइरहनु भएको छ र तपाईहरु त्यो अवलोकन गरेर मात्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु चाहिँ दुष्ट छोराछोरीहरु हो। 일곱 번째, 왜 전도해야 됩니까? अनि सातौंमा किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ?
죽으면은 천당 지역이 분명히 있기 때문에 전도해야 됩니다. अनि निश्चय नै नरकमा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो ठाउँ हो भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोही पनि जानु हुँदैन भनेको कारणले हामीले अनिवार्य सुसमाचार सुनाउनै पर्छ। 죽은 다음에 천당 지역이 없으면 남한테 신서 전도할 필요가 없습니다. यदि मरेपछि स्वर्ग र नरक छैन भनेदेखि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नु आवश्यक छैन। 지옥이 무서운 데이기 때문에 절대 지옥 가면 안 되기 때문에 전도해야 됩니다. अनि नरक चाहिँ एकदमै डरलाग्दो ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सुसमाचार अनिवार्य प्रचार गर्नै पर्छ। 죽은 다음에는 또 한 번 예수 믿고 구원받을 기회가 없기 때문에 살았을 때 전도해야 됩니다. अनि मरेपछि फेरि यसुलाई विश्वास गर्छु भन्ने त्यो मौका नपाउने भएको हुनाले गर्दाखेरि बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ। 죽은 다음에 또 한 번 예수 믿고 구원받을 기회가 있다면 세상에서 애써 전도할 필요가 없습니다. अनि यदि मरेर पनि फेरि सुसमाचार सुन्न सकिन्थ्यो भनेदेखि फेरि यसुलाई विश्वास गर्न सकिन्थ्यो भनेदेखि सुसमाचार प्रचार गर्न आवश्यकै थिएन। 사람이 죽는 순간에 내세의 영원한 운명 천국과 지역이 결정됩니다. अनि जब मानिस मर्ने बेला हुन्छ, मर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ स्वर्ग जाने कि नरक जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा फैसला हुन्छ। 죽을 때 천당 간 사람은 그 이후에도 영원히 천국에서 살게 됩니다. जो चाहिँ सुसमाचार सुनेर विश्वास गरेको छ त्यो चाहिँ मरेपछि उसको आत्मा चाहिँ अनन्त ठाउँमा जानेछ, स्वर्गमा जानेछ। 죽을 때 지옥 간 사람은 그 이후에도 영원히 지옥에서 살아야 됩니다. अनि जो चाहिँ सुसमाचार नसुनिकन मर्छ त्यो चाहिँ अनन्तसम्म त्यो नरकमै बाँचिरहनु पर्ने हुन्छ। 이 세상에 살아있을 때가 천당 지옥 가기 위한 단 한 번의 기회입니다. अनि यस संसारमा रहँदाखेरि स्वर्ग जाने कि नरक जाने भन्ने कुरा चाहिँ एकपटक मात्रै मौका पाउँछ। 그러므로 부모님이 살아계실 때 꼭 눈물로 전도하시기 바랍니다. तपाईहरुको आमा बुवा अहिले जीवित हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई बचाउनको लागि तपाईहरुले आँसु बगाएर भए पनि रोएर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। 부모가 죽어서 지옥에 보내놓고서 시체 앞에서 암만 전도해도 소용이 없습니다. अनि उहाँहरू बितिसकेर मरिसकेपछि त्यो मृत शरीरमा गएर तपाईहरुले जति नै सुसमाचार प्रचार गरे तापनि त्यो कुनै कामको हुँदैन। 여덟 번째, 왜 전도해야 됩니까? अनि आठौँमा किन सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ? 우리가 천국에 가서 받을 전도상이 너무 크기 때문에 전도해야 됩니다. अनि हामी स्वर्गमा गएपछि हाम्रो इनाम चाहिँ ठुलो बटुल्नको लागि धेरै जम्मा गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 하나님은 심은 대로 거두게 하시고 행한 대로 갚아주시는 공의로운 하나님이십니다. अनि परमेश्वर चाहिँ रोपिएको ठाउँमा वृद्धि गराउने र अनि उहाँले दिनुभएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दाखेरि एकदमै आनन्दित हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 우리가 천국에 가면은 하나님은 수고한 대로 상급을 주십니다. अनि जब हामी स्वर्गमा पुग्छौँ त्यसपछि हामीले गरेको मेहनत अनुसारको इनाम चाहिँ उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। 하나님이 주시는 상급 중에 제일 큰 상급 1등상은 순교자가 받습니다. परमेश्वरले दिने त्यो इनाम चाहिँ एकदमै ठुलो छ, त्यो चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति शहीद हुनेहरूको इनाम हो। 예수님을 위해서 목숨도 기꺼이 내놓는 사람이 제일 큰 상을 받습니다. जो चाहिँ जसले चाहिँ यसु ख्रिस्टको खातिर आफ्नो शरीरलाई पनि दिएको छ, ऊ शहीद भएको छ भनेदेखि उसको इनाम चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। 그 다음에 두 번째로 큰 상이 전도 많이 해서 받는 상입니다. अनि दोस्रोमा चाहिँ जसले धेरै सुसमाचार प्रचार गरेको छ त्यसलाई दिइने ठुलो इनाम हो। 영혼을 많이 구원해서 천국 가게 한 사람이 받는 전도상이 두 번째 상입니다. अनि धेरै मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर उद्धार मुक्तिमा डोराएर स्वर्गमा पुर्याउन सक्ने व्यक्तिलाई दिने त्यो दोस्रो ठुलो इनाम हो। 인간의 생명은 온 세상보다 더 귀합니다. जुन एकजना एउटा आत्मालाई मात्र बचाइन्छ त्यसमा पनि संसारले दिने एकदमै बहुमूल्य इनाम भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। 한 사람만 전도해서 천국 가게 만들어도 천하를 얻었다는 자랑을 할 수가 있습니다. जब हामीले एउटा आत्मालाई मात्रै बचाएर स्वर्गमा पुर्याउँछौँ भने पनि हजारौं हजारको बीचमा हाम्रो प्रशंसा हुन्छ। 한 생명의 가치는 돈으로 따질 수가 없습니다. अनि एउटा आत्मालाई मात्रै त्यहाँ पैसासँग दाँच्न चाहिँ मिल्दैन। 한 영혼의 가치는 100억 루피, 1000억 루피보다 더 큽니다.
अनि एउटा आत्मालाई मात्रै हामीले स्वर्गमा पुर्याउन सक्यौं भने पनि लाखौं करोडौं अनगिन्ती त्यो रुपियाँ पैसा भए तापनि त्योभन्दा पनि अझै ठूलो हो। 하나님한테 100억 헌금한 사람보다 한 영혼 구원시켜 천국 가게 한 사람이 더 큰 상을 받습니다. हामीले हजारौं लाखौं भेटी दिए तापनि त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरको अगाडि एउटा आत्मालाई बचाएर लानु त्यो चाहिँ ठूलो कुरा हो। 여러분들이 천국에 가면 상급을 받는 심판을 하나님이 하십니다. अनि तपाईहरु स्वर्गमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ इनाम पाउने कि नपाउने त्यहाँ चाहिँ न्याय हुन्छ। 여러분들 상급에 대해서 관심을 가지시기 바랍니다. अनि तपाईहरुले पनि त्यो इनाम पाउने त्यो तृष्णाको लागि भए तापनि तपाईहरुले चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नुहोस्। 하나님 앞에 가서 상을 많이 받으려면 전도에서 영혼을 구원시켜야 됩니다. अनि परमेश्वरबाट ठूलो इनाम पाउने हो भनेदेखि मानिसहरूलाई गएर सुसमाचार प्रचार गरेर अनि उनीहरूको आत्मालाई बचाउने काम गर्नुहोस्। 100억 원을 헌금하는 것은 불가능해도 내 집 근처에 다니면서 불쌍하고 가난하고 병든 사람 구원시키는 전도를 할 수가 있습니다. त्यो हजारौं करोडौं तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ तर त्यसमा पनि त्यो अपाङ्ग गरिबहरू यस्ता जो व्यक्तिहरू छन् असहायहरू छन् यिनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो भने त्यो भेटी भन्दा पनि अझै ठूलो कुरा हो। 여러분은 지금까지 몇 사람을 구원시켰습니까? तपाईहरुले अहिलेसम्म कतिजनालाई चाहिँ उद्धारमा डोर्याउनु भएको छ? 전도 많이 한 사람은 천국 가서 별과 같이 빛난다고 그랬습니다. जसले चाहिँ धेरै सुसमाचार सुनाएर मानिसहरूलाई प्रभुमा डोर्याएको छ, उद्धार मुक्तिमा डोर्याएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ चहकिलो तारा जस्तै हुनेछ भनेको छ। 9번째, 왜 우리가 전도를 해야 됩니까? अनि 9मा किन हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ? 전도자가 받는 축복이 너무 크기 때문에 전도해야 됩니다. अनि जो प्रचारक छ त्यसको चाहिँ इनाम आशिष चाहिँ एकदमै ठूलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 전도해본 사람만이 신앙생활에 참된 기쁨을 맛볼 수 있습니다. अनि जसले सुसमाचार प्रचार गर्छ त्यसले मात्रै वास्तविक आनन्द चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। 내가 전도한 사람이 예수 믿고 변화되고 새 사람 되고 교회 일꾼 되면 얼마나 보람이 있습니까? अनि म चाहिँ हैन मण्डलीमा आएर नयाँ मानिस अथवा परमेश्वरको काम गर्ने मानिस भयो भनेदेखि म चाहिँ कति आनन्दित हुन्छु। 내가 전도한 사람이 수많은 사람을 구원시키는 전도자가 되고 목사가 되면 얼마나 기쁘겠습니까? अनि जब तपाईले कसैलाई प्रचार गर्नुहुन्छ ऊ मण्डलीमा आउँछ, नयाँ विश्वासी हुन्छ, नयाँ स्वभावमा हुन्छ र पछि गएर ऊ प्रचारक पास्टर एल्डर डिकन भयो भने तपाई कति खुसी हुनुहुन्छ। 또한 내가 전도해서 구원받은 사람을 이 다음에 천국에 가서 만날 때 얼마나 기쁘겠습니까? अनि जब मैले सुसमाचार प्रचार गरेको मानिस त्यो चाहिँ स्वर्गमा राम्रोसँग गएर बसेको छ भने म कति आनन्दित हुन्छु होला। 그들이야말로 나의 기쁨이며 나의 상급입니다. अनि जब हामीले सुसमाचार प्रचार गर्छौं अनि त्यो चाहिँ मेरो आनन्द र मेरो इनाम हुनेछ। 그들이야말로 나의 면류관이 될 것입니다. अनि जब मैले आफ्नो काम गर्छु त्यो काम अनुसारको चाहिँ मुकुट चाहिँ मेरो हुनेछ। 구원시킨 사람 숫자대로 면류관에 보석을 박아준다면 많은 보석이 맥히는 사람이 영광을 받을 것입니다. अनि जब हामीले धेरै आत्माहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछौं अनि त्यो आत्मा अनुसार एक आत्मा अनुसार एउटा रत्न चाहिँ हामीले पाउँछौं र त्यो मुकुटमा लगाइएको हुन्छ। 10번째, 왜 우리가 전도를 해야 됩니까? अनि 10औंमा किन हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ? 전도하지 않는 교회는 너무도 비참하기 때문에 전도해야 됩니다. अनि जो मण्डली सुसमाचार प्रचार गर्दैन त्यो चाहिँ एकदमै खतमै मण्डली हो। अनि त्यस्तो मण्डलीलाई शर्ममा पार्नको लागि भए तापनि हामीले प्रचार गर्नै पर्छ। 전도하지 않는 교회는 생산하지 않는 공장과도 같습니다. जसले सुसमाचार प्रचार गर्दैन त्यस्तो मण्डली चाहिँ केही पनि उत्पादन नगर्ने कम्पनी जस्तै हो। 공장이 돌아가지 않고 생산이 멈춘 공장들이 많이 있습니다. कम्पनीहरू धेरै छन् तर त्यहाँ चाहिँ उत्पादनहरू के पनि भएको छैन। त्यस्ता कम्पनीहरू धेरै छन्। 우리 교회는 새 생명을 잡고 생산해내야 됩니다. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो मण्डली एउटा कम्पनी हो र यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ उत्पादन हामीले गर्नुपर्छ। 영적인 아기들을 잡고 낳아야 됩니다. अनि आत्मिकी छोराछोरीहरू चाहिँ हामी चाहिँ दिनदिनै जन्माउनु पर्छ।
교회의 요람에 영적 애기가 없는데 하나님이 기뻐하시겠습니까? अनि मण्डलीमा चाहिँ एउटा पनि आत्मिकी छोराछोरी छैन भनेदेखि के परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ? 교회에 영적 애기가 태어나지 않는데 하나님이 교회만 크게 짓는다고 기뻐하겠습니까? अनि मण्डलीमा चाहिँ नयाँ विश्वासी कोही पनि जन्मिएको छैन, मण्डली भवन मात्रै ठूलो छ भनेदेखि के परमेश्वर त्यहाँ खुसी हुनुहुन्छ? 교회 안에는 새로 태어난 영적 애기의 울음소리가 들려야 됩니다. अनि मण्डलीमा चाहिँ नयाँ विश्वासी जन्मिएको त्यो रोहाइको त्यो आवाज चाहिँ सुन्नुपर्छ, नयाँ बच्चाको आवाज चाहिँ सुन्नुपर्छ। 교회는 새신자들을 자꾸 생산해내야 됩니다. अनि मण्डलीले चाहिँ निरन्तर रूपमा घरिघरि नयाँ विश्वासी चाहिँ जन्माइराख्नुपर्छ। 전도하지 않는 교회는 불 꺼진 등대와도 같습니다. जुन मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्दैन त्यो चाहिँ निभाइएको बत्ती जस्तै हो। 등대에 불이 꺼지면 항구가 캄캄합니다. जुन सामनानमा राखिएको बत्ती त्यो निभाइएको हुन्छ, पुरै अन्धकार हुन्छ। 하나님이 천국에서 교회를 내려다보실 때 어떤 교회는 불이 환하게 켜져 있는 교회도 있습니다. परमेश्वरले माथिबाट हेर्दाखेरि कुनै मण्डलीमा चाहिँ एकदमै बत्ती बलिरहेको देखिन्छ। 하나님이 천국에서 교회를 내려다보실 때 어떤 교회는 불이 꺼져서 캄캄한 교회도 있습니다. अनि परमेश्वरले स्वर्गबाट पृथ्वीमा हेर्दाखेरि कति मण्डली चाहिँ बत्ती निभाएर एकदमै अन्धकारमा रहेको त्यो देख्नुहुन्छ। 전도하는 교회가 성령의 불이 환하게 켜져 있는 살아있는 교회입니다. अनि जुन मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्छ त्यो चाहिँ एकदमै बत्ती बलेर चमकिलो भएर उज्यालो छरिरहेको मण्डली हुनेछ। 이 교회가 그런 살아있는 교회가 되기를 바랍니다. अनि यो मण्डली चाहिँ त्यस्तै जीवित मण्डली भएको चाहिँ म चाहन्छु। 생명을 생산하는 교회가 되기 바랍니다. अनि जीवनलाई बचाउने अथवा जीवनलाई जन्माउने मण्डली बन्न सकेको होस्। 전도하지 않는 교회는 마귀가 무서워하지 않습니다. अनि प्रचार नगर्ने मण्डलीबाट चाहिँ कुनै पनि दुष्ट शैतान चाहिँ डराउँदैन। 전도하지 않는 교회는 오히려 마귀가 비웃고 조롱합니다. 손가락질합니다. अनि जुन मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्दैन अनि त्यसलाई चाहिँ दुष्ट शैतानले चाहिँ जहिले पनि औँला ठडाइरहन्छ। 전도하지 않는 교회는 머리가 깎인 삼손처럼 아무 힘이 없습니다. अनि मण्डली जो प्रचार गर्दैन त्यो चाहिँ सिमसोनको कपाल खौरिएको जस्तै एकदमै शक्तिहीन मण्डली चाहिँ हुन्छ। 능력이 하나도 없습니다. अनि एउटा कुनै पनि शक्ति हुँदैन। 전도하지 않는 교회는 잠자는 교회입니다. अनि प्रचार नगर्ने मण्डली चाहिँ त्यो चाहिँ निदाएको मण्डली हो। 마귀가 부채질을 하면서 잘 자라고 자장가를 부르는 교회입니다. अनि शैतानले चाहिँ आएर खेलौनाहरू दिएर हल्लाएर त्यो पिङ खेलाए जस्तै खालको मण्डली हुन्छ। 예수님이 우리에게 주신 유언적인 명령, 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전하라 그랬습니다. अनि यसुले हामीलाई भन्नुभएको त्यो अन्तिम वाक्य, त्यो आदेश चाहिँ, त्यो आज्ञा चाहिँ यही हो कि तिमीहरू सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर। 복음이라는 말과 전도라는 말은 같은 뜻을 가지고 있습니다. अनि सुसमाचार र अनि प्रचार भन्ने कुरा चाहिँ एउटै अर्थ लिइरहेको हुन्छ। 복음이라는 뜻은 기쁜 소식이라는 뜻입니다. अनि सुसमाचार भनेको चाहिँ असल खबर हो भन्ने अर्थ हो। 전도라는 뜻은 내가 기쁜 소식을 전한다 하는 뜻입니다. अनि प्रचार भनेको चाहिँ ममा भएको होइन एकदमै असल खबर चाहिँ म सुनाउँछु भन्ने कुरा हो। 기쁜 소식이 무엇입니까? अनि असल खबर चाहिँ के हो त? 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이 무엇입니까? अनि संसारमा भएको सबैभन्दा ठुलो आनन्दको खबर चाहिँ अथवा खुसीको खबर चाहिँ के हो? 하나님의 आ들 예수께서 죄인을 구원하기 위해 이 세상에 태어나셨다는 것입니다. येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ उद्धार गर्नको लागि यो संसारमा आउनु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ खुसीको खबर हो। 죄인들을 구원하기 위해서 대신 십자가에 돌아가셨다는 것입니다. पापीको लागि उद्धार गर्नको लागि क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ खुसीको खबर हो। 죄인들의 죄값을 대신 다 받으셨습니다. पापीहरूले चाहिँ त्यो पापको मूल्यलाई चाहिँ उहाँले तिरिदिनु भयो।
죄인들이 죽을 대신에 대신 죽으셨습니다. पापीहरू मर्नुपर्ने सट्टामा येशू ख्रीष्ट आफै मर्नुभयो। 죄인들이 지옥 가서 영원히 고통받을 걸 대신 받으셨습니다. जुन पापीले नरकमा गएर दण्ड पाउनुपर्ने थियो त्यस्तो दण्ड चाहिँ त्यो पापीको सट्टामा उहाँले पाउनुभयो। 예수님이 십자가에서 흘린 피가 모든 죄를 씻는 능력이 있습니다. अनि येशू ख्रीष्टले जुन बगाउनु भएको रगत छ त्यो रगतमा चाहिँ सबैको पाप क्षमा गर्ने शक्ति छ। 누구든지 무슨 죄를 지었든지 죽기 직전에라도 회개하기만 하면 예수의 피가 다 씻어주십니다. जुनले जसुकैले जस्तो सुकै पाप गरेको भए तापनि पश्चाताप गरेर येशूको रगतले धोएमा त्यसलाई क्षमा हुनेछ। 과거에 무슨 죄를 지었든지 과거를 묻지 않습니다. विगतमा कुन कुन पापहरू गरेका थिए भनेर उहाँले सोध्नुहुन्न। 살인죄를 지었든지 무슨 죄를 지었든지 과거는 묻지를 않습니다. अनि विगतमा जुनै सुकै पाप गरेको भए तापनि हत्याको पाप गरेको भए तापनि जस्तो सुकै पाप गरेको भए तापनि उहाँले सोध्नुहुन्न। 80년, 90년 지은 죄도 묻지를 않습니다. अनि 80 वर्ष 90 वर्षसम्म पाप गरेको भए तापनि उहाँले त्यो चाहिँ सोध्नुहुन्न। 죽기 직전에만 회개하고 예수 믿으면 구원받습니다. अनि मर्ने बेलामा जसले चाहिँ पश्चाताप गर्छ त्यसले चाहिँ उद्धार पाउँछ। 십자가상의 강도처럼 죽기 직전에 회개하고 예수 믿으면 천국 갈 수가 있습니다. अनि जसरी क्रुसमा येशूसँगै मरेका थिए दुईटा डाकुहरू र एउटाले विश्वास गरेको थियो त्यसले विश्वास गरे जस्तै विश्वास गरेर पश्चाताप गरेर विश्वास गर्यो भनेदेखि मात्रै त्यो स्वर्ग जान सक्छ। 세상 모든 사람에게 해당되는 가장 기쁜 소식입니다. संसारमा भएका असल खबरहरू मध्येमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण असल खबर चाहिँ यो हो। 오직 구원받아 천국 가기 위해서는 한 가지 조건만이 있을 뿐입니다. अनि यदि स्वर्ग जाने हो भनेदेखि एउटा मात्रै कुरा लिएर हामी अडिग भयो भने पुग्छ। 과거의 모든 죄를 다 회개하고 예수의 공로를 믿음으로 구원받습니다. अनि हामीले विगतमा गरेका पापहरूलाई चाहिँ पश्चाताप गरेर क्षमा मागेर अनि येशूलाई विश्वास गर्यौं भने मात्रै पुग्छ। 과거에 무슨 죄를 지었든지 묻지 아니하시고 죽기 직전에도 늦지 않았으니 예수 믿으면 천국 갈 수가 있습니다. विगतका पापहरूलाई नसम्झिकन अनि येशूलाई मात्र विश्वास गर्यो भनेदेखि अनि मर्ने बेलामा पनि हामीले पश्चातापमै हाम्रो जीवन बित्यो भने मात्रै हामी चाहिँ स्वर्गमा जान सक्छौं। 이것이 세상에서 가장 기쁜 소식, 복음인 줄로 믿습니다. अनि यो कुरा चाहिँ संसारमा भएका असल खबरहरू मध्येमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण असल खबर हो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्। 그런데 안타깝게도 많은 사람들이 이 기쁜 소식을 알지 못해 억울하게 지옥으로 떨어지고 있습니다. अनि कति मानिसहरूले यस्तो ठूलो सुसमाचार अथवा असल खबरलाई पनि बुझ्न नसकेर मानिसहरू चाहिँ नरकतिर गइरहेका छन्। 옛날에 어떤 거지가 있었습니다. अनि कुनै समयमा पहिले एउटा माग्ने थियो 먹을 게 없어 굶어 죽어가고 있었습니다. अनि खानेकुरा नपाएर त्यो चाहिँ भोकभोकै मर्दै थियो। 그러다가 어떤 캄캄한 창고 속에 기어 들어가게 되었습니다. अनि कुनै एउटा अन्धकार अँध्यारोले भरिएको एउटा स्टोर रुम भित्र चाहिँ त्यो छिर्यो। 그 창고는 먹을 게 산더미처럼 쌓여있는 식품 창고였습니다. अनि त्यो स्टोर चाहिँ पुरै खानेकुराले भरिएको मिठा खानेकुराहरूले भरिएको त्यो एउटा स्टोर रुम थियो। 그런데 속안이 캄캄하니까 아무것도 보이지 않아서 한쪽 구석에서 굶어 죽고 말았습니다. जब त्यो भित्र छिरेको थियो त्यहाँ चाहिँ पुरै अन्धकार भएको कारणले उसले के पनि देखेन र एउटा कुनामा गएर चाहिँ त्यो मर्यो। 얼마나 억울한 일입니까? अनि कति चाहिँ यो बिलौनाको कुरा हो। 쥐새끼가 쌀 창고에서 굶어 죽으면 얼마나 억울합니까? अनि एउटा मुसा चाहिँ धानको भकारीभित्र गएर पस्दाखेरि त्यो भोकभोकै मर्यो भनेदेखि कति बिलौना गर्ने कुरा हो त्यो। 물고기가 물속에서 굶어 죽으면 얼마나 억울합니까? माछा पनि पानीभित्र रहेर त्यो चाहिँ त्यतिकै मर्यो भनेदेखि कति दुःख लाग्दो कुरा हो। 이거보다 더 억울한 게 예수 믿지 않고 지옥 가는 것입니다. अनि योभन्दा पनि अझै दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यसुलाई विश्वास नगरिकन त्यो नरकमा गयो भनेदेखि त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। 오늘날 많은 사람들이 기쁜 소식을 듣지 못해서 몰라서 지옥으로 떨어지고 있습니다. अनि यो संसारका मानिसहरू कति मानिसहरूले यो असल खबरलाई नसुनिकन उनीहरू चाहिँ नरकको खाल्डोमा परिरहेका छन्।
또 어떤 사람들은 이 기쁜 소식을 전해줘도 거절하기 때문에, 싫다고 거절하기 때문에 지옥으로 떨어지고 있습니다. अनि कति मानिसहरूले चाहिँ यो असल खबरलाई चाहिँ इन्कार गरेको कारणले, सुन्न नचाहेको कारणले उनीहरू चाहिँ नरकमा परिरहेका छन्। 옛날에 미국에 윌슨이라는 사형수가 있었습니다. अनि एकजना अमेरिकाको विल्सन भन्ने एकजना व्यक्ति थिए। 이제 사형 언도를 받고 죽을 날짜만 기다리고 있었습니다. अनि एकजना त्यो व्यक्ति थिए जसले चाहिँ मृत्युदण्ड मात्रै पुरेर बसिरहेका थिए। 그런데 미국 정부에서 그 사람을 용서해서 석방시켜주기로 결정을 내렸습니다. अनि अमेरिकाको अदालतले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ क्षमा गरिदेऊ, ल भयो अब उसलाई मृत्युदण्ड नदेऊ भनेर चाहिँ त्यहाँ खबर पठाए। 그리고 이 기쁜 소식을 가서 전해주었습니다. अनि त्यसपछि गएर उसलाई चाहिँ यो असल खबर चाहिँ सुनायो, अब तिमीलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनु पर्दैन, तिमी चाहिँ बाँच्यौ भने। 기뻐하시오. 당신은 죄가 다 용서받았으니 무죄 석방입니다. अनि खुसी हुनुहोस्, तपाईँले जे अधर्महरू गर्नु भएको थियो ती सबै क्षमा भएका छन्, अब चाहिँ खुसी हुनुहोस् भनेर उसलाई भने। 그런데 이 사람이 뜻밖에도 그 사면령을 거절했습니다. 싫다고. त्यो मान्छेले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि मलाई यस्तो चाहिँदैन भनेर उसले चाहिँ इन्कार गरिदियो। 나는 사면령을 거절합니다. 법대로 사형시켜 주시오. 고집을 부립니다. अनि मलाई चाहिँ त्यो माथिबाटको आदेश चाहिँदैन, मलाई चाहिँ नियम कानुन अनुसारको मलाई व्यवहार गर्नुहोस् भनेर चाहिँ उसले निवेदन गर्यो। 정부에서는 다시 강력하게 사면을 받아들이라 권면을 했습니다. अनि उसले भन्यो कि मलाई चाहिँ संसारको त्यो नियम अनुसार, माथिबाटको आदेश होइन, संसारको नियम अनुसार चाहिँ मलाई न्याय गर्नुहोस् भने। 그는 더욱 강력하게 싫다고 거절했습니다. अनि त्यसपछि उसले भने मलाई चाहिँ उसले चाहिँ अधिक कडा हुँदै गरी भन्यो, मलाई माथिबाटको आदेशले यो क्षमा दिएर पुग्दैन, मलाई हुँदैन भने उसले इन्कार गरिदियो। 결국 이 사건은 법원에 올라가서 재판을 받게 되었습니다. अनि जब ऊ चाहिँ अदालतमा गयो अनि माथि गएर हेर्दाखेरि अनि उसले पाउनु पर्ने त्यो दण्डहरू चाहिँ त्यहाँ पुरै थियो। 법원에서 무슨 판결을 내렸는가? अनि अदालतले चाहिँ कस्तो चाहिँ निर्णय सुनाइदियो होला। 아무리 정부에서 살려주려고 사면령을 내렸어도 본인이 싫다고 거절하면 어쩔 수 없으니 사형시켜라. माथिबाटै जुन आदेश दिएको छ तिमीले चाहिँ इन्कार गरेको हुनाले गर्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ अनिवार्य मृत्युदण्ड दिनै पर्छ, अब तिमी चाहिँ मृत्युदण्ड पाऊ भनेर चाहिँ आदेश दियो। 얼마나 억울한 일입니까? अनि यो चाहिँ कति दुःख लाग्दो कुरा हो। 오늘날 많은 사람들이 사형수처럼 하나님의 사면을 받지 않겠다고 거절하기 때문에 지옥 가고 있습니다. अनि आजभोलिका संसारका मानिसहरू पनि हैन यस्तै गरी जुन असल खबरलाई नसुनिकन इन्कार गरिरहेका छन् र उनीहरू चाहिँ नरकमा परिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ मरिरहेका छन्। 오늘날 사람들이 지옥 가는 것은 죄가 많아서 가는 것이 아닙니다. अनि आजभोलि संसारका मानिसहरू नरकमा जाने कुरा चाहिँ धेरै पाप गरेर पनि जाने होइन। 그 죄를 다 용서해 주겠다고 내미시는 하나님의 손을 뿌리치기 때문에 지옥 갑니다. अनि जुन परमेश्वरले एउटा आशा राखिदिनु भएको छ र त्यो मुक्तिको आशा राखिदिनु भएको छ त्यसलाई इन्कार गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ नरकमा परिरहेका छन्। 하나님의 사면령을 안 받겠다고 거절하면 하나님이 아무리 사랑이 많아도 어쩔 도리가 없습니다. अनि म चाहिँ परमेश्वरले जुन न्याय मलाई दिनुभएको छ म त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दिन भनेको कारणले गर्दाखेरि ल ठिकै छ भनेर परमेश्वरले चाहिँ त्यतिकै छोडिदिनु भएको कारणले ऊ चाहिँ नरकमा परेको हो। 하나님의 사랑은 무한하여서 용서 못해 줄 죄가 없습니다. अनि परमेश्वरले चाहिँ कुनैलाई पनि हैन त्यो पापको क्षमा नदिइरहन नसक्ने परमेश्वर हुनुहुन्न। 태양빛이 아무리 내려쪼여도 덮어놓은 그릇은 비칠 수가 없습니다. जुन सूर्यको किरण यहाँ जति नै हामीले छेके तापनि त्यो किरण चाहिँ धरतीमा आएरै छर्छ। 사람이 살아있는 동안에는 무슨 죄를 지어서도 다 용서받을 수가 있습니다. अनि मानिसहरू पृथ्वीमा बाँचुन्जेलसम्म जुनै सुकै पापै गरेको भए तापनि तिनीहरूले क्षमा पाउन सक्छन्। 예수님을 팔아먹은 가룟 유다도 회개했으면 용서받았을 것입니다. अनि एउटा इस्करियोती जसले यसुलाई बेच्यो त्यसले पनि यदि पश्चाताप गरेको भएदेखि त्यसले पनि क्षमा पाउँथ्यो। 예수님을 사형시킨 빌라도다 내중에 회개했더라면 용서받았을 것입니다. यसुलाई मृत्युदण्ड दिने पिलातसले पनि पश्चाताप गरेको भएदेखि त्यसले पनि क्षमा पाउँथ्यो। 왜냐하면 예수님이 약속했기 때문입니다. किनभनेदेखि यसुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यसैले उहाँले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। 내게로 오는 자는 결코 내가 내쫓지 아니하리라.
अनि जो मकहाँ आउँछ म त्यसलाई चाहिँ कुनैले पनि त्याग्ने छैन भनी भन्नुभएको छ। 예수님은 절대로 너는 죄가 너무 많아서 용서 못 해주겠다 그러질 않습니다. अनि यसुले कदापि तिम्रो चाहिँ पाप धेरै छ म तिमीलाई क्षमा गर्न सक्दिनँ भनेर कहिले पनि भन्नुहुन्न। 너는 이미 때가 늦었다 하고 쫓아내는 법이 없습니다. अब तिम्रो चाहिँ समय सकियो भनेर उहाँले कहिले पनि लखेट्नुहुन्न। 예수 믿고 천국 가는 것이 이렇게 쉽고도 쉬운데 왜 사람들이 지옥에 가고 있습니까? अनि यसु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर स्वर्ग जाने कुरा यति भन्दा यति सजिलो छ, तर पनि मानिसले किन सुसमाचारलाई चाहिँ विश्वास गर्न सकिरहेको छैन? 그 이유는 첫째 천국 가는 방법이 너무 쉽다 보니까 오히려 쉬운 게 의심이 돼서 못 믿습니다. अनि स्वर्ग जाने कुरा चाहिँ एकदमै सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सजिलोपनलाई देखेर चाहिँ मानिसहरूले विश्वास नगरेका हुन्। 불교처럼 힘든 고행을 해야 천국 간다고 가르치면 믿어지겠는데 बुद्धिस्टको जस्तै होइन, पुरा तपस्या ध्यान गरेको भएदेखि चाहिँ तिमी चाहिँ यसरी चाहिँ स्वर्ग जान सक्छौ भनेको भएदेखि चाहिँ ती मानिसहरूले गर्थे। 오직 믿겠다고 입으로 고백하고 마음으로 결심하고 예수님께 나와 회개하면 천국 간다는 게 믿어지질 않는다는 겁니다. अनि त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हृदयले विश्वास गरेर मुखले स्वीकार गरेर त्यसपछि आफ्नो विचारले चाहिँ घोषणा गर्दाखेरि ती कुराबाट चाहिँ यसुलाई विश्वास गरेर स्वर्ग जान सकिन्छ, तर ती कुरा चाहिँ नगरेको कारणले गर्दाखेरि नरक जाने। 둘째로 दोस्रोमा 예수 믿고 천국 가는 게 이렇게 쉬운데 왜 사람들이 믿지 못하고 있습니까? अनि यस्तो सजिलो कुरा छ तर पनि मानिसले किन चाहिँ विश्वास गरेर स्वर्ग जान सकिरहेका छैनन्? 그 이유는 마귀라는 놈이 믿지 못하게 의심을 넣어주고 있기 때문입니다. अनि त्यो चाहिँ कसले गर्दा हो भनेदेखि जो दुष्ट छ त्यो बदमाश त्यसले गर्दाखेरि मानिसमा चाहिँ शंका हालिदिएको कारणले गर्दाखेरि मानिसले सुसमाचारलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। 마귀는 사람들에게 이렇게 속삭입니다. शैतानले चाहिँ मानिसलाई यसरी भन्छ, यसरी शंका हालिदिन्छ, 야, 너는 평생 죄 짓고 살았는데 이제 늙고 병들어서 예수 믿는다고 천국 갈 것 같으냐? 너무 뻔뻔스럽다. अनि शैतानले जहिले पनि के भन्छ भनेदेखि त चाहिँ रोगमा छस्, बिरामी भइराखेको छस्, त यस्तो रोगी बिरामी पनि त मरेपछि स्वर्गमा जान्छस् र यो त हुनै नसक्ने कुरा हो भनेर भनिन्छ। 넌 때가 이미 늦었어. 넌 죄를 너무 많이 지었어. 하나님이 사랑이 아무리 많아도 너 같은 놈은 사랑하지 않아. अनि एकदमै समय बितिसकेको छ, तैँले धेरै पापहरू पनि गरिसकेको छस्, अबदेखि समय पनि बित्यो, अब तैँले जति नै पश्चाताप गर्दा पनि तेरो पाप क्षमा हुँदैन भनेर चाहिँ शैतानले भनिन्छ। 이런 마귀의 속삭임을 듣고 속고 있습니다. अनि शैतानको यस्तो कुराहरू सुनेर अनि ती मानिसहरू चाहिँ शैतानकै कुरा सुनेर बसिरहेका छन्। 그래 맞아. 이제 와서 예수 믿고 천당 가는 것이 너무 뻔뻔스러워. 난 틀렸어. 될 대로 되라. 집어치우자. मैले चाहिँ धेरै पापहरू गरेको छु, अब मैले चाहिँ जति भने तापनि हुँदैन, यो चाहिँ झुटो कुरा हो भनेर मानिसहरूले त्यसरी भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नरकमा परेको। 모든 걸 포기해버리고 되는 대로 살다가 지옥 가겠다는 것입니다. अनि तैँले चाहिँ जीवनभरि सबै कुराहरू त्यागे तापनि अनि अन्तिममा गएर त चाहिँ नरकमा पर्छस् भनेर शैतानले भनिदिएको हुनाले गर्दाखेरि अनि यसरी सुसमाचार सुन्न चाहिँ मान्छेले चाहँदैन। 그러나 천국의 문은 항상 열려 있습니다. तर स्वर्गको ढोका चाहिँ जहिले पनि खुला रहिरहेको छ। 사람이 살아있는 동안에는 천국의 문은 늘 열려 있습니다. मानिस माचुन्जेलसम्म पनि स्वर्गको ढोका चाहिँ खोलिरहेको छ। 그러나 죽는 순간 구원의 문이 닫힙니다. अनि जब हामी मर्छौं त्यसपछि उद्धार मुक्तिको ढोका चाहिँ बन्द हुन्छ। 죽기 전에만 회개하고 예수 믿으면 누구나 천국 갈 수 있습니다. अनि मर्नुभन्दा अगाडि जोसुकैले पनि यसुलाई विश्वास गरेर पश्चाताप गर्यो भनेदेखि त्यो स्वर्ग जान सक्छ। 살아있는 동안에는 누구에게도 구원의 문이 열려 있습니다. अनि बाँचुन्जेलसम्म पनि जो कसैको लागि पनि उद्धार मुक्तिको ढोका चाहिँ खुल्ला छ। 죄를 회개하고 예수를 믿기만 하면 천국에 갈 수가 있습니다. अनि जसले यसुलाई विश्वास गरेर पश्चाताप गर्छ त्यो मात्रै स्वर्गमा जान सक्छ। 이런 기쁜 소식을 전하는 것이 전도입니다. अनि यस्तै असल खबरहरू प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ प्रचार हो। 이런 기쁜 소식을 사형수에게 가서 전해주는 것이 전도자들입니다. अनि यस्तो असल खबर चाहिँ जो मृत्युदण्ड पाइरहेको छ त्यसलाई गएर सुनाउने त्यो चाहिँ असल खबर हो। 왜 우리가 전도를 해야 됩니까?
किन हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ? 다 같이 저를 따라하시기 바랍니다. सबैजनाले चाहिँ मलाई पछ्याउनुहोस्। 첫째, 예수님의 명령에 순종하기 위해서 전도해야 됩니다. अनि पहिलो चाहिँ येशू ख्रीष्टको आज्ञा भएको कारणले गर्दाखेरि सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 둘째는 예수님이 마지막으로 남긴 유언을 지키기 위해서 전도해야 됩니다. अनि दोस्रोमा चाहिँ येशू ख्रीष्टको त्यो अन्तिम भनाइ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 셋째로 하나님의 소원을 이루어드리기 위해서 전도해야 됩니다. अनि तेस्रोमा परमेश्वरको आशालाई पूरा गर्नको लागि हामीले प्रचार गर्नुपर्छ। 넷째, 구원받은 신자의 의무이기 때문에 전도해야 됩니다. हामी विश्वासीको कर्तव्य भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 다섯째, 복음의 빛을 갖기 위해서 전도해야 됩니다. अनि पाँचौंमा चाहिँ सुसमाचारको ऋणी भएको कारणले हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 여섯째, 전도하지 않으면 화가 임하기 때문에 전도해야 됩니다. अनि छैटौंमा चाहिँ यदि सुसमाचार सुनाएन भनेदेखि मलाई धिक्कार छ भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 일곱째, 내세 천국 지옥이 있기 때문에 전도해야 됩니다. अनि सातौंमा चाहिँ स्वर्ग र नरक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। 여덟째, 전도자가 받는 상이 너무 크기 때문에 전도해야 됩니다. अनि आठौंमा चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नेको इनाम ठूलो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 아홉째, 전도자가 받는 축복이 너무 크기 때문에 전도해야 됩니다. अनि नौमा सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि ठूलो आशिष पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 마지막으로 전도하지 않는 교회는 너무 비참하기 때문에 전도해야 됩니다. अनि अन्तिम 10औंमा चाहिँ जुन मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गरेको छैन त्यसलाई सर्वमा पार्नको लागि भए तापनि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। 전도하지 않는 교회는 생산이 중단된 공장과도 같습니다. सुसमाचार प्रचार नगर्ने मण्डली चाहिँ केही पनि उत्पादन नगर्ने कम्पनी जस्तै हो। 불이 꺼진 등대처럼 캄캄합니다. चाननको बत्ती निभाइएको अँध्यारो भएको अन्धकारको ठाउँ जस्तै हो। 마귀가 비웃고 조롱하는 교회가 됩니다. अनि शैतानले चाहिँ जहिले पनि औँला ठड्याउने र त्यसकै अधीन मात्रै भएको मण्डली हो। 머리 깎인 삼선처럼 아무 힘도 능력도 없습니다. अनि कपाल खौरिएको सिमसन जस्तै हो, कुनै पनि शक्ति नभएको मण्डली त्यो हुन्छ। 마귀의 자장가 소리 들으며 깊이 잠자는 교회입니다. शैतानको आवाजहरूलाई सुनेर निदाउने मण्डली जस्तै हो। 이 교회는 꼭 전도하는 교회가 되기를 바랍니다. अनि यो मण्डली चाहिँ अनिवार्य रूपमा सुसमाचार प्रचार गर्ने मण्डली भएको म चाहन्छु। 여러분들은 다 전도자가 되시기 바랍니다. तपाईहरु सबैजना चाहिँ सुसमाचार प्रचारक भएको म चाहन्छु। 이 교회는 하나님을 기쁘게 하는 교회가 되기 바랍니다. अनि यो मण्डली चाहिँ परमेश्वर खुसी हुने मण्डली भएको होस् भन्ने चाहन्छु। 새 생명을 생산하는 교회가 되기 바랍니다. अनि नयाँ आत्माहरूलाई नयाँ विश्वासीहरू जन्माउने मण्डली भएको म चाहन्छु। 죽은 교회가 아니라 살아있는 교회가 되기 원합니다. मरेको मण्डली होइन तर जीवित भएको मण्डली चाहिँ म चाहन्छु। 다 같이 기도드리겠습니다. हामी सबैजना सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। 하나님 아버지 परमेश्वर पिता 감사합니다. धन्यवाद। 우리 교회는 하나님이 함께하는 교회가 되게 해 주시옵소서. अनि हाम्रो मण्डली तपाईँ परमेश्वर आफै रहनुहुने मण्डली हुन सकेको होस्। 십자가의 복음만 전하는 교회가 되게 해 주시옵소서. अनि क्रुसको सुसमाचार मात्रै प्रचार गर्ने मण्डली बनाउनुहोस्। 인간이 교회의 주인이 아니라 예수님이 교회의 주인이 되게 해 주옵소서. मण्डलीको मालिक मानिस होइन तर मण्डलीको मालिक येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी बनाउनुहोस्। 전도의 불이 타오르는 교회가 되게 해 주옵소서. अनि प्रचारद्वारा एकदमै सुसज्जित मण्डली तपाईँले बनाउनुहोस्। 새 생명을 출생하는 살아있는 교회가 되게 해 주옵소서. अनि नयाँ आत्माहरूलाई जन्माउने यो मण्डली तपाईँले जीवित मण्डली बनाउनुहोस्। 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। 아멘.